आगामी 2023 पिपरामथनेश्वरा কোনো পার্টি তুমি সরকার আসলে মানে अब 100% এবং 200% গ্যারান্টি আবেন চাই মানে আবেন বাগে তাকু গাই দুকুরা তায়ানা দি তাতিন সে চিন্তাঙ্গে তুমি সিপিংবা কেবল বা তিনি কতামাঙ্গাই आई करक छापाना आई उल्टा फल्टा करक छापाइना तखलाई पिना विभ्रान्त जग्गा तिनी ताकलाई बि तमानिला सिने बेबग्रा त जत्त मिसलाई खान गरन जत्त मिसलाई तमान्ना तिनी करक क्रोम क्रोम जत्त मिसलाई सिक्रोम सिनी ग्रेट लिडर तिनी बेबग्रा त अबनि बागे बेबग्रा जे जग्गा त सि जग्गा तै कुनो हैन कुनो लिडर ने कुनो दिन साफन सुज्या तिनी बेबग्रा हेलो जन लिडर बदिले फंडे सिनी बागे करक छैन लन्डन फंडे सिनी बागे ना जे कोनो जगह थिंक करक साइड बा किंतु ओ मते हाय लिडर थिंक ओ जगह ते केबन नुई नग्या तिमी रेबटी मान फनांगे जितेंद्र सिद्धि फनांगे तिमी ब्रक सिनी बागे दुनिया थिंक करक छैन साधारण आजत थिंक से ब्रक सिनी बागे करक छैन या चिन तिप्रसर ने बागे करक छैन अबनि बागे संप्रंग लगे बेरे नाय ना चिन बेबग्रने लगे रे नाय आबन चिन वांछत नाय आबन ने चिन वांछो वे चिन सका यात्रा सेना तिमी কিন্তু বরক থেকে জানুয়ারি সময়ে তামাম নাইনালা সিনি বরক সংখ্যা সিনি কবরক সিনি যে ত্রিপুরা সরকার এই ত্রিপুরা হলি যে বাসারে বরক তুমি কম হইতেন না সুতরাং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহ যে সংখ্যা কম যে তামানে যে দফানি সংখ্যা কম বরক তিনি তলা করাই না আপনি বাগে में সন অসময় করে তলা করাই না দিল্লি বাগে में তামাম জোরা সন তিনি তাবক সন বাসানানি में তাবক বাসানা ई आगामी 2023 तमन्ना 23 अपनी बागे में ई 2023 में चिन्ह बागे बेबग्रा समाने लास्ट फाइट सेम मिली परे चिन्ह रो पेन रुलाई ननी जरा तंगला रुलाई नचा बखलाई ननी बे जरा तंगला अपनी बागे में ई 2023 हो लास्ट फाइट
abani bagai anak berat sini samana anak CPM ni netarab nana sepai mana tamana gedati program জীবনে সম্ভব জানে কিন্তু বন্ধুগণ সেই সামান্য গেদাতি প্রলন সম্ভব তাই বাজাই মানে গেদাতি প্রলন কোনো অসাংবিধানিক দাবি না গেদাতি প্রলন কোনো তোমাদের সাংবিধানিক দাবি গেদাতি প্রলন ভারতের সংবিধান তারা 2 এবং 3 বঙ্গের যে কোনো বড় যে কোনো জাতি তিনিও বড় তারা আলাদা রাজ্য দাবি করে মানে আলাদা রাজ্য দাবি করে তিনি ব্রকলি বাসাই তন্নানি বাগে আলাদা রাজ্য দাবি করে মানে তো আপনি বাগে সেচিন তিনি এই তিনি আলাদা রাজ্য দাবি করে আপনি বাগে আলাদা রাজ্য নিশ্চয় আলাদা রাজ্য করে না তিনি বিভাগের নেতৃত্বে আলাদা রাজ্য গঠন করে না শুধু নগ্ন আপনি বাগে নেশারে এই 2023 জুড়াছেন বিভাগের লগের না এই 2023 জুড়া যদি বিভাগের লগের না থানচাকলে যদি বিভাগের লগেছেন তা না সে নিশ্চয় গ্রেডাতি প্রলয় মান্নায় এবং গ্রেডাতি প্রলয় নেছেন সাকসেস করে না আপনি বাগে যদি তাকুতে দেখুন আর লেরে তাতন্দি আর তুমিও কবন পার্টি বা খজ্জা তাতন সিদি তাইলে কবন পার্টি সিং কবন না খাই খজ্জা সে সিপিএম নো তাবা ইউজার সিপিএম কবন না অনেক সম্পূর্ণ নয়তো যে তাবানা ঠিকতে ইমান নয়তো তিনি ফিরে বাগাবে ইমান নয়তো যে আগামী 2023 নাকি বাপ ফাইনাল কিন্তু আবার জীবনে সম্ভব যা আবার তুমিও আবার তামানা ইমান ছাড়াতে কোনো কিছু না আবার জীবনে সম্ভব ইমান যা हामबाय सिनी मीडिया फ्रेंड्स रंगनो तिनियो जों जुलाइबारि एसेम्बली खज्जा तामान्नाय साउथ इस्ट सरा बिसियो तिनि साउथ इस्ट सरा बिसिनि पार्क बाजार जों तिनि हाथि पान्डा कायसा खलाया तिनि सिनि महाराष्ट्रनि जे थानसा ओ थानसानि परकनो जों तिनि या बाजार सिनि बाजारनि लुकुरंनि साकामा जों तामान्नाय प्रचार खलाया सिनि फाइनाय विलेज कमिटी इलेक्शननि बागै जों इमुति हाय सिनि प्रोग्राम चलैतो सिनि कन्टिन्यू उठान सभा ते तामान्नाय बाजार सभा अबति दिसा प्रोग्राम जों चलै खलायतो अबनि बागै सिनि तामान्नाय इ बिसिनि बरगरक बेलायखनो तिनि जों नुकजाहा सिनि महाराष्ट्रनि जे थानसा बरगबो तिनि एक्टिभ खलाय तिनि इ जागा फैमानि बागै जों आशा खलायो इ जुलाइबारिनि आन्दारो 10टा बिसि दङ এই 10टा बिसिनो जों फाइनाय तामान्नाय विलेज कमिटी इलेक्शन जों तामान्नाय जितियै सिनि फाइनाय 2023 जे लास्ट फाइट ओ लास्ट फाइटनो जों काप्लाय खालायनायनि जों आशा खालायो अबनि बागै सिनि महाराष्ट्रनि लगे तो सिनि जुलाइबारिनि जत बररक जों महाराष्ट्रनि जत टिप्रासारक जों महाराष्ट्रनि लगे तो महाराष्ट्रनो जों फाइनाय 2023 जों काप्लाय खालायनाय जों महाराष्ट्रनो काप्लाय खालायै सिनि जे तामान्नाय साकांनि जे सभा ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों साक्सेस खालायनाय